ଶୁଣୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ତୁ ମନ କଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁନ୍ଥି ଦେବି ତା ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦେବି କିଏ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଅଣ୍ଡଲି ଭଳି ଭଉଣୀ ତୋର ଇଛି ନାକଟାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କଲେ ବି ଜୁଡିବନି ଟୋଟାଲ ହାଡ ସହ କାଟି ଦେଇଛି ଘଟଣା କଣ ତୁ ତ ମୋର ଲଙ୍କାର ଚୋରୁଥିଲୁ ଏଇଠି ତୁ ଯାହା ମାଙ୍କଡ ଫାଙ୍କଡ ଯାହା ପଶୁ ବାଘ ଭାଲୁ ପାଉ ତୁ ଖାଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ ତୁ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଧ ପଡିଥିଲା ତୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମତେ କହ ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାରିକି ଗଲୁ କେମିତି ମୁଡି ଉଡି ଗଲି ଆକାଶରେ ତୋତେ କୋଉ ପବନ ବି ସମ୍ଭାଳିବ ଯେ ହଁ ସେଇଟା ପରେ କହିଲୁ କଣ ଘଟଣାଟା ମତେ ଆଗେ କହ ମୁଡି ଯାଉଥିଲି ଏ ଡାଳ ସେ ଡାଳ ଯାଉଥିଲି ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ପୁରା କଣ ଓହ କଣ ବାଜିଗଲା ଡାଳ ତ ଦିହରେ ନା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବରଟେ ଦେଖିଲି ସୁନ୍ଦର ବର ଗଛ ବର ନାହିଁ ବର ଗଛ ନାହିଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଦେଖିଲି ଜଟଣ ନଗେଇଥିଲା ଜେଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଗେଇଥିଲା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବାବାଜୀ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରବଳ ବାବାଜୀ ତୁ କୋଉ ବାବାଜୀ ହାବୁଡରେ ପଡିଯାଇଛୁ ବୁଝିଲା ତାଙ୍କର ସେଠି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଶୁଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କହିଲୁ ସେଠି କାମ ଧନ୍ଦା କାହାରି କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଇଏ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ତାଙ୍କ କାମ ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ ହେଲେ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବା କହିବେ ଜଟିକି ରଖିଦେବେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବେ କଣ ବାବା ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡୁଛୁ ଗୁଡା ବୁଢା ଗୁଡା ନା ସିଏ ପୁରା ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି କିଏ ସିଏ ପୁରା ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ଗୋରା ତାକ୍ତା ଗୋରା ତାକୁ ଯାଇକି ଆଡ୍ରେସ ପଚାରିଲୁନି ତାର ହଁ ଯାଇଥିଲି ତା ପାଖକୁ ଗଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ଆଉ ତମ ଆଡ୍ରେସ ଦିଅ ସେ କହିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କୋଉଠି ଅଯୋଧ୍ୟା लो अयोध्या मान तो मु जाइथिली र मोर कोन कोउटे घटना लो हां लो से दसिया पो से ताकर कोन उटे घर कोलिया को जे नागिले ता से सम स्त्री संगे कोन कमिटमेंट करथिला इमिति उटे कोन घटना हिची से ता पुओ रामचंद्र सेटा हां राम कहला ना हां राम बाहा हिची उटे ता स्त्री के एक्चुअली तोर हिना भाउज हबा कथा मु भी जाइथिली सेठी हां देख कोन हला क तापर ताकू मु कहली मु तो बाहाबी मु तो प्रपोज मारली सुना मुटा बहुत एटा कोउतिबे तो गालर नगे दे मुंडो के जानी एटा को कान थार्ड कानन नगे म थार्ड कानन लगा उडे फोन कानर लगा हां के आ सुना मु बर्तन टे गोटे घरे टेंशन हे जाई मो भौंटी जाइथिला कुआडे बुलाउली पिकनिक रे हां ता नाको टिके उडे काटी देई मु टिके परे कथा वार्ता कर तमे से टेंडर रावण नबो मु कहू फाइनल हला जते टका दरकार हबो बे मारो बे जे टेंडर मागु जे मारो रावण को टेंडर मो कथा बस टेंडर कैंसिल कर मो भौणी से छट काट हां देखो कौन कहते भूली गल देख राम राम को प्रपोज आली प्रपोज आली कौन कहलु प्रपोज मारली प्रपोज मारलु प्रपोज कौन चटकना मु सुनथि मारंती प्रपोज कौन मारलु अरे ताको आई लव यू कहली देखि देखि कौन कहला जे बाबाजी पूरा टेंशन हो जाइतियो खुशी रे ना आई लव यू कहली ता कहली मु तुमको बाहाबी कागु राम को कहली एड़े बढ़िया कथाटा कहू कांदी काई कहू हसी क हां देखि तो कहली बाहाबी बोली किंतु कहला कि मु बाहाई सारिची मोर गोटे स्त्री अछि भासी गला कोन तो बाप बरा चारटा बाहाईची आउ कौशल्या सुमित्रा कोई कोई बहिबा चारटा खंडे बाहाईची ता बाप हां ये चरित्र कोन देखौची देख कोन कहला तते से देखला मुइने तो सेकंड स्त्री करि परिबि नै मु हैला मो भाई फांका अछि ता पाखु जाऊ तू कहिलुनी तो परिचय टिके देखांतु ना तू रावण भौणी बोली कहिथांतु लो लंका परा सुना लंका मोरे एटी परा इटा माटी सुना ता बाया हे जाइतांदा तू परि अच्छा तू मते आ गुटे टेंशन हेतो मते लागुछ तू एमिति हे कि जाइथिलु हे आउ इमिति के जाइथिली ना 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 लो इमिति हेने तते सेटिकार बाघ बालू भी बाहेबेनी तू एक्चुअली गेटअप कोन नैथिलु जाइनु भाई मु पूरा जे जो विश्व सुंदर ऐश्वर्या नै हां ता ओळे पूरा गेटअप हे जाइथिली हां हला गली गली ता भाई पाखु मते पठेला ता भाई के कहलु लक्ष्मण लक्ष्मण सांडा सेटा मु जानि छ से तो का प्रबल टिंगा ने हां किंतु हैंडसम डा हां ता पाखु गली भाई ये भाई से किन देखला सोनी देवल टू पळियाला जो धूम टू हम ऋतिक रोशन नै क्या धूम टू ऋतिक रोशन म धूम टू ऋतिक रोशन एटा मु एबे का सिनेमा देखु नै जान नै हां जे भले टुकाटे हितबा कोन हां पूरा चिकनिया टुका हां ताको देखि कि मु हार्ट रे कोन हे गला हार्ट मन मत दिली रे रोटी सिंगर पचे सर्दी के जते हां देखो हां ते प्रत्येक मन मो हार्ट को हे गला खाली ताको तापर ताको प्रपोज मारली आ ताको ही माइलु हां कोन कहला से ता कहली से कहला मते बा हबनी बोली बा हबनी कहला बेकु कामुर देलनी बा हबनी कहला हां तापरे गुडे खुर रे को ब्लेड भरे धरतिला कोन करतला कि खुर मारतला मन सेविंग होतला हां सेविंग होतला हां देला का बोले कि नाकडा मोर चांदी देला छाडी बिनी रामचंद्र